Ponedeljak u 9. Posle nekoliko meseci istraživanja, insajder otkriva kako su se pojedinci pod izgovorom patriotizma obogatili zloupotrebljavajući državni novac navodno namenjen ugroženom stanovništvu na Kosovu. Kako i zašto su veliki projekti države postali samo temelji zarasli u korov? Ko se u ovakvoj situaciji obogatio? Šta se krije iza patriotskih parola? Insajder otkriva kako se jedna od najvećih pljački budžeta prikrila pričom o patriotama i izdajnicima. Insajder. Patriotska pljačka. Ponedeljak u 9. Bacina je malo naselje u opštini Varvarin u Rasinskom okrugu. Nalazi se u južnom podužju planine Juhor, 4 km zapadno od Varvarina. Prema posljednjem popisu ovde živi oko 2000 stanovnika. Prilikom naše posete očarali su nas pejzaži Bačinske doline, netaknuta priroda i tradicionalno gostoprimstvo Bačinaca. Aleksandar Radenković nije želeo da odustane od onoga što priroda pruža i pre nekoliko godina u saradnji sa 4 Šveđana počinje proizvodnju vina. Bacina ima 2 vinska podruma, moderniji u novom delu vinarije i stari vinski podrum koji se nije mnogo izmenio od perioda kada je Aleksandrov deda radio u njemu. Veliki broj bačvi i kolekcija arhivskih vina u porodičnom vinskom trezoru, prigušeno svetlo sveća, ni jednog vinskog turistu ne može da ostavi ravnodušnim. Trenutno se radi na izgradnji smeštenih kapaciteta na imanju i očekivanja se da će sve biti gotovo do leta. Svo grožđe je iz sopstvenih vinograda, a u toku je proces zaštite geografskog porekla. Vinarija ozbiljno ulaže u tehnologiju. Tako se proizvodnja odvija u savremenom podrumu opremljenom svim onim što čini modern pristup vinarstvu. Sve ovo uz dugogodišnje iskustvo i veliku i iskrenu ljubav ne može ostati bez rezultata. O tome svedoče vina koje dolaze iz ove vinarije. Temničko vinogorje je kraj koji još uvek nismo posetili, ali evo povoda za to, u pitanju je vinarija Bacina. Sad, ovde je reč o jednom srpskom-švedskom prijateljstvu, a mi ćemo sada i da otkrijemo o čemu je reč. Mlada vinarija Bacina, gospodin Aleksandar i sa moje leve strane Hans iz Švedske. Kako je došlo do te saradnje, ali ajmo pre toga da spomenemo gde se mi tačno nalazimo, gde je Bacina i šta je specifično za ovaj kraj. Kao prvo, dobrodošli kod nas u vinariju Bacina, Vino. I drago nam je da možemo da vam pričamo jednu malu priču o našoj vinariji. Prijateljstvo između Švedske i ovog dela Srbije je nastalo tim povodom što ja živim u Švedskoj. Inače, svi naši geniji potiču odavde i kao mali sam otišao u Švedsku, tamo sam nastavio da idem u školu, radio, upoznao nove ljude i oni su jednog leta oko 2003. došli ovde u goste, bukvalno samo tek onako da vide kako je u Srbiji, toliko su čuli od mene. Došli su, malo smo se družili ovde, pokazao sam im kraj i tu se rodila ideja da se obnove stari vinogradi koji su zapušteni, koje je bilo nekada u našem posedu porodice. Bacina se nalazi tačno između Kruševca i Paraćina, 30 km do jednog i drugog grada. Opštinama je Varvarin, nažalost poznata po onom ružnom događaju bombardovanja mosta. 6 km od Varvarina je Bacina. Specifična je zato što se nalazi u podnožju Juhora s jedne strane, Rtanjama je blizu
kopaonik s jedne strane i jastreba s druge. Ovo temničko vinogorje ovdje baš se nalazi u jednoj dolini koja je zaštićena od elementarnih nepogoda i jako dobru klimu imamo kao ove godine, gdje nam je sve išlo na ruku i zato je ovo idealno mjesto za gajanje vinograda. Možemo da pričamo o svim krajevima, ali ovdje je fantastično. To su i oni vidjeli, ti Šveđani, kad su bili ovdje. Bacina je selo u koje kada stignemo imamo osjećaj kao da je vreme stalo. Na samom ulazu u istoimenu vinariju imali smo priliku da upoznamo najstarijeg berberina koji nam je rado otvorio vrata svoje radionice. 48. godine. Ja sam završio školu učenika u privredi i 56. godine u Kruševac polagao ispit i KV i VK, evo vidite diplome gore, možda da vidite, evo. Starih zanata u Srbiji je sve manje, bliže se potpunom iščeznuću, a to se posebno odnosi na tradicionalne seoske zanate. Vreme prolazi, moderne sprave zamenjuju stare, ali je lepo svratiti u kutak naše zemlje gdje možemo da vidimo kako je to nekada izgledalo, a ne samo da ih pamtimo iz priča. Vinarija počiva na tradiciji gajanja vinove loze i proizvodnje vina porodice Milutinović. Upravo ova tradicija navela je jednu grupu Šveđana da obiđu ovaj kraj i posete svog prijatelja Aleksandra Milutinovića.